पिता माता उठ बच्चा भगवान तमरा मंगल करंतु रे भगवान तमरा मंगल करंतु। अरे धन तन्मय विनय बापा सर्वबुद्धि विद्यारे निपुण है फेरी आसी तो राज्य उआसकु। हाँ बापा आंबे बेनी भाई सर्वबुद्धि विद्यारे निपुण है फेरी आसीचु आपणक पाखकु। सतगिरी मदन हाँ बापा सतगिरी मदन माने हेले आसिला बेलकु कोनोसी बाधा विघ्न झड़ झंझा विपद छुईनी तो बापा तन्मय माँ अरे धन आपण मानक आशीर्वाद जीति बेली एया मो मस्तक ऊपर अछि। अरे धन हाँ बापा हाँ माँ आपण मानक आशीर्वाद जीति बेली एया मो मस्तक ऊपर अछि। कोनोसी बाधा विघ्न झड़ झंझा वा विपद छेब केते बेली कहिली देखि। सेई कथा तो पचारुथिलु रे धन बापा विनय माँ आपण हेउचंती आम चलंती ठाकुर अरे धन आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता असुति मुखे लुटिबु तुमा करे हो आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंझा आसिब नाही आसिले भी कोण तेमाने बे कोलेई के जीवने झड़ झंझा आसिब नाही आसिले भी कोण तेमाने बे कोलेई आसु जते बाधा विघ्न अंधार राती फेली देबे बाधी पिता पाती न छाती आहे पिता माता पूज्य देवता आहे पिता माता पूज्य देवता नाचुथिबु गाउथिबु नआ छंदरे हो आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय विनय तन्मय आम भल पाइबा स्नेह श्रद्धा चिरदिन अच्छी तम मस्तक निसंदेह रे बापा। हाँ रे धन हेले बापा धन माने रे बापा तमे माने तो एइना आसी अछ थकी पड़ी जाइथिब सेइति पई जाई कि विश्राम आले किछि क्षण विश्राम कर आउ जानिछ बापा बापा काली को अछि देव देव महादेवंक महाशिव जागर रात्रि सेई पूजा उत्सव निमन्ते तमମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ରେ ଧନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। बड़ भाई
ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି। ଆଉ ସେଇ ପୂଜନ ସେବ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ବିନୟ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ବେନି ଭାଇ ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଥକି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ବିନୟ। ବାପା ତନ୍ମୟ ମା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟରେ ଧନ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପଦାନ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ। ହରେ ଧନ। ତାହେଲେ ତମେ ଆସୁଛୁ ବାପା? ନିଶ୍ଚୟ ଧନ। ଆସୁଛୁ ମା? ଆସୁଛୁ ବଡ଼ ମା? ହରେ ଧନ।